Itu dia mesinnya, bro. Ya. Pakai Yamaha berapa ini? 40 PK, Pak. Oh, 40 PK. Iya, betul. 40 PK. Pakai solar atau pakai bensin? Bensin, Pak. Bensin, Pak. Bensin, Pak. Pertama. Pertalite. Oh, pertalite aja ya. Ini, bro, sepil mesinnya. Kalau lu mau ngebut di Sungai Musi, Palembang nih, mantap. Bro, kita naik kapal boat 60 km per jam. Mantap.